Nung naway kakabsat kiyan gagayam ti pamati na ibag nga bigat kada kay amin. At atay na po iti may kadwa a Domingo ti Quaresma ket iti liturhiya iti daytoy nga Domingo karunan dagiti naibasa ket sawen na kadatayo iti kinapateg ti panagbalbaliw. Ammo tayo po nga iti panagbalbaliw ket napateg kasapulan. It's a necessity to change. Kuna po iti may isang pilosopo ni Heraclitus, kuna nakat, life is a constant flux. Dawada po tayo nagbalbaliw, ket panagbalbaliw. If there is one thing that does not change, is change. And there is only, kuna tayo, one thing that is permanent in the world. And this is change. Change is permanence. Antay madlawa po, naldawal daw, we grow. Naldawal daw ako, antay madlaw, nantayo ket we grow in size. Amen. It's either we grow bigger, we grow smaller. Our hair, they grow every day. We may not be aware. Our nails, we grow. And amutay apong we are different. We're not the same as yesterday. Amen? And kung natin po ipagsasaw, we don't pass the river twice. So kung natin po ket masapol nagbalbaliw. Tati agbalbaliw, ti panagbalbaliw ket kasapulan. Nagmintas man, kapuanan ta iti Ibanghelyo, sa way na kadatayo, iti panagbalbaliw tila nga ni Apo Jesus. The transfiguration of Jesus in the mountain. Ba iti panagkarkararan na nagbalbaliw tila nga ni Apo Jesus. Ang mga ipakdaar, ti mapasamak kenkwa na kalasuda na po, iti ko na tayo madanin ngayon tayo rambakan iti Paskwa, iti panagungar na. The Paschal Feast, which is centering our mind that the days of Lent is a preparation for this Paschal Feast. Nga may palpalagip garod kada tayo, nga sapi ko iti aldaw, iti Quaresma, kaya't iturong na tayo, dananay nga panagbalbaliw kayo. Panagbalbaliw, iti panakaawat, change of understanding. Panagbalbaliw, iti rikna, change of our heart. Ken panagbalbaliw, tinakin tayo. Kamalayan, that we change the way we look at life. We change the way we feel with things. And hopefully, change of our person and our life. Panagbalbaliw kayo. Kintibiyan kayo. Kung natin kapsat kinagayem, palapit kun na tayo. Haan, nga iti amin, ket mamati ti dayto. Nga ti panagbalbaliw, ket kasapulan. Kapuanan, taamu tayo, adu kada tayon. Kakuna tayo po, ket na isumot ti nakasanayan tayo. That's why we refused. That's why we resist. Namabalin lang kumakit hantay balbaliwanan. Amen? But we have to face change because this is actually what we have to go. Sa kapsat kinagayem makita tayo nga iti Banghelyo may palpalagip garod kada tayo iti kinapateg na ti panagbalbaliw. The metamorphosis. And transfiguration is a change of appearance and a change of form. Panagbalbaliw tila nga, ken kang runan haan langit panagbalbaliw tila nga, no di ket umuna tinabalbaliwan ket ti kapanunutan nakem ken puso ken rikna tayo. Kakapsat ken gagayem, makita tayo garod, nga iti Banghelyo may palpalagip kada tayo.
Nga iti may sa kapatgan, nga tumulong ti panagbalbaliw tayo. Ket umuna, tinapasnek nga panagkarkararag tayo. Ken panagdingeg tayo, iti sao, iti apo. Iti maudi nga paset ti Banghelyo nangigan tayo. Kinuna ni Apo Jesus. Kuna ti Dios kina Apo Jesus. Iti timik nga naggapu sa dilangit, iti ulep. Ket kunana, daytoy ti anak ko a pinilik, dumngeg kayo kenkwana. Kalpasan na dayday, agpukawen ti timik, nilangin Jesus ti adda. Hapsat ken gagayem kun kunatay garod, hantay balbaliw, gapuanan hantay kadumdumngeg. Amen? We cannot learn because we don't listen. And when we listen, we don't understand. Amen? Amen. Because most of us, we just listen, but we don't understand. But when we listen with the heart, amo tayo apong dumngeg tayo si pupuso, agbanag dagiti amin nga manggigan tayo. No dumngeg tayo si pupuso iti sao ti Apo, agbanag mo't daytoy itinakim ken puso tayo. Amen? Isugar kun kunatay Apo, no kasla kuma makarikna ka, ket kun kunam ket ni anya daytoy, mapaspasagida naksamot. Anya daytoy, kun kunat kitkidagan naksamot na po Diyos. Anya daytoy, riringin naksamot na po Diyos. Dayti Apo ket dumdum may kagarod nga si pupuso. Ket agbanag ti sao ti Apo, agdalan ti panagbalbaliw mo. May kadwa ket kumat Apo nga ibuksilan ken kanti talmog nga narigat ti panagbalbaliw. Amen? Numan pa'y kuna tayo nalaka nga sawen, narigat nga yaramid. Kapuanan gag nga makita tayo Apo, kaputi kinalapet, kinakurapay, ti tao, ket han makapagpudno, din nga panagbalbaliw. Kitantay man day ti Apo, nga ti panagbalbaliw, ket haan, ngaggapu, iti babaen, ti panagipalpalagip ti tao. Sometimes, kayat tayo nga balbaliwan ti may nga tao. We would like to change that person. Sometimes, we would like to change the situation. Sometimes, we like to change the world. Sometimes, we like to change our society. Sometimes, we like to change that person. Isukat nga, kanayong ibagbaga, tayo lang tayo ti may nga tao, ti panagbalbaliw na. Ngem, haan mo't garod ngag banbanad. When we realize actually, we cannot change things. Or things don't change. Only when we change. Hantay mapagbalbaliw ti may nga tao, no, haantay mo't ngag balbaliw. Amen? We can never change a person. We can never change a situation unless we also change. And that change begins from the very side. Kung nagkaroon po naman minsan hamok nga timay sa kananang ada apo itek na nayon nga mantra na ti anak na balbaliw kanak ko. Iti asawa, damot ti mantra na iti asawa na agbalbaliw ka. When nukunatay Apo, nagadung ay bagbaga tayo. Dahil man ti karit kada tayo. Padasin tayo matman. Nga sukatan ti panagkita tayo. Panangawat tayo. Ket rugyan tayo tagbalbaliw. Amangan, magbalbaliw met iti kapsat. Iso kapsat kin kagayem, makita tayo garod Apo. Katiday ito nga awis ti Banghelyo, we look at two things. Change as necessary.
Ken kastamit ti Ebanghelyo may palpalagip kada tayo, na we are being changed, whether we like it or not, by the very experience of life that we go through. But Lenten season, ti panawen ti Kwaresma, iti subli na tayo manid na po Diyos, iti karirik na tayo, nasipod pa idi, adan ti kinaimbag, kinaimbag, kinasaya at iti tao. Adan iti nasaya at nga nagpuspuso iti tao. Ket iti panawen ti Kwaresma, isubli na daytoy kada tayo. Kasapay ko magargapsat kin kagayem, luman pa'y balbaliwan na tayo, nagitipadas ti biyan. Kano maminsan hantay maawatan, why people change? Because they are changed by situations, by circumstances of life. That's why we see a lot of people changing because of what they go through with life. But we know that the significant changes hopefully will make us the better person and the best version of ourselves. Uray kumaapo ko na tayo kat binalbaliwan na tayo ti panawon ken pamadas ti biyan. Sabi ko magat kitkitan tayo nga dagitoy ket kuna tayo dalan tatno aramiden na tayo pay nga nasayaat nga tao na Kristiyan. Kasi kadalasan kapag po tayo po'y maraming mga pagkaranasan sa buhay, binabago po tayo. Sometimes the good person becomes the worst person of himself. Amen? Sometimes because of life challenges, our values may change temporarily. But let us not forget that the Lenten season will bring us again to the very core of our human being. And this is God has implanted in you the goodness, His kindness, and His love. Isargapsat king gagayam nagpintas man. Kasapay ko magarod, Ma'am Amiris, tekan kanayon. Numan pa'y balbaliwan na tayo nagitipadas di biyan. Hantay ko maliplipatan kay ti Diyos adalata may palpalagit kada tayo kadagiti nga padas iti biyag ket pagbalinin tayo pa'y kanasaysayaan a Kristiyan. Isurigam-sat kinugin sapay kuma ta iti daytoy nga panagbiag tayo ken panagdalyasat tayo hantay apo liplipatan latatag karkararan hantay liplipatan nga dumngeg ti saw ti apo hantay liplipatan gagparintumeng manen asi pakumbaba at gumawat ti panulong ti Dios gapuan ti daytoy nga kanito ken gundaway ti panagbiag tayo ammo tayo ang makatulong dato masurutan tayo manin tadang tayo malawlawagan ti panpanunot tayo mapapigsa iti pakinaken tayo kinkarunaan may kan tayo dan anay na panagdalek ken namnamay ti biyan dudumteng apo iti panubo duwalang mat ti pagpilpilian. It's either our faith becomes strong or our faith loses the spark and the passion to believe in God. But the transfiguration reading of our gospel today would bring us again to realize after all, God has given meaning to all what we go through in life. And God is putting this into the right context that all our difficulties, all our problems, all our challenges, they have actually meaning and purpose. And most especially, our challenges and problems are actually, these are the great blessings that God will give us because this will teach us, this will purify us, and this will lead us to our own salvation. Iyari garod na Apo Jesus,
Ti panipakdaar na kadagita dalan na ijibantay. Kati panagbalbaliw na idanon na iti misteryo ti panagtuto ken panagrigat na ken karunaan ikan na ten anay kay papanan babaen iti panagungar na iti krus. Takagsat ko natay garudapo. Lumaglagan tirik natin. No aday ti Dios ti biyak. Lumaglagan tirik na tayo no agkararag tayo ti Dios. Lumaglagan ti pakinaken tayo. Umikpiksa ti pakinaken tayo. Lumaglagan tirik na tayo no agkararag tayo ti Dios. Kapuanan tanamnamain tayo apo. E ti Dios makipagrig na ti Dios kadwa tayo ti panagdalyasan tayo lumagaan ti bitbit tayo kapuanan tada ti Dios kami tayo kausat ken kagayen sape kung magaro ti daytoy nga panawin ti Kwaresma bigbigin tayo ti Dios palubusan tayo ti Dios makibiyang ti biyag tayo ken karunaan italek tayo iti biyag tayo ti Dios, ipamilya tayo ti Dios, ken amin kakuna tayo apo panubok ken dagiti karit iti biyag tayo. Nakangsat ken gagayem sapay kumagarod, taday ito iti karkararag tayo. Balbaliwan na tayo ti Dios. Balbaliwan na iti panagpanpanunot ken panangawat tayo. Balbaliwan ti Dios ti puso tayo, kenaken tayo. Ken nangguna, sabi ko ma, tiniti nga panawen ti Kwaresma, mabalbaliwan ti panagbiyak tayo. Amen.